ngwa siliva 25 yani manavavo wakaukusudia uka abaha mguka tsudoli nda tampaka denso akiyama ngende yalibe ngutswandiso liba mndu dunia Mwenyezi Mungu ngutswandiso liba mndu raili hundunia ye bwana huo usiku wa jana ushele waleo hasa handi sobisiwa ne jahannama ya dunia ya jende ya tilo harimwe jahannama ya kiyama habali wane polisi wakahumbirilia le jindu hilo zenabo hanikiwa ne serikali ya iho Sweden ili wadombirilia le jindu hilo alhamdulillah wakati rizamba wunu usiku alewa wunu le gari hilo lende liremana na lori liremana na gari kuu linjamro hatsohube ziungo pia kajabaki hata yewa hatsohube ziungo pia kajabaki hata rayere mapolisi wanikiwa yewa dombirilia watsohohwa wowararu Mwenyezi Mungu hawapulia le balaye Mwenyezi Mungu hambia mtume sallallahu alayhi wasallam inna kafainaka almustahzi'in ngari juhu toshabu mtume wanro ufanyiliao betiz wanro ufanyiliao black Mwenyezi Mungu abatirengezwa maana hiyo ngamjo waonesa inna kafainaka almustahzi'in richo hutosha wewe mtume Muhammad ya watu wa hufanyiliao blagi na hufanyilia madarau na hudarau watu wa richo waonesa aizo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu utina zimshinda akahone sawa usiku wa leo le 4 Oktober usiku wa lundi rejuhari parisa jana dimanche le 3 Oktober lila jinrubi haukayende embwa shati mtume amsubuti nami fundi njo harume darasa aninga mjiyo shati zilongo zinzi njibize roho haukayeye le jinrulinu inunde embwa shati mtume hadwambia mtume ukayembwa ye mwenzi harume dunia basi leo mimi ngamwambo yeye Lars yende embwa yende kolsho yende le purunku la maditena na haramu chinru la Lars kamsubutin repete Mwenyezi Mungu na hulaani bulars ya jelo kaburini uliyo uko harimwele kondo nama ukamentsina pitia mina mndu yade ya mtume mimi nsina mbairumbi na mndu yade ya mtume ya mrenda purunku nsina hata wala titohuvureha hata mtu walihita mtume harimwe dunia kamili wamba mtume wa hatupu yembwa wamdesinye mbwa shie wallahi nsino huparo husikinia wala nsino paro na mria husikinie ni manze mruo wala nsino paro na mrujo hwanza ni mwanze wala nsino paro tito paro vureha mtu atovureha mana wewe dedembwa beti mtume Muhammad wa imtukufu wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin mtume habe waje yake rahma ya umma mtume inu rahma mtume inu baraka mtume inu khairi mtume unu tukufu aizo watukufu basa mjosubuti njiyo gharimwa edarasa tsenanga mjosubuta basa njusele foto wandu walo Facebook mjoni sami njusele foto wanu nyondumlo YouTube au katima mbianuka Facebook nga wampani usukwa leo gharimwe dunia déjà il renge 2 heures de temps ou 3 heures de temps nga wampani déjà ça fait 3 heures de temps ra Facebook ra WhatsApp ra Instagram na riwonele jindulinu rililani ranzi ngeni njo harimwe darasa salinu lila jinru linda lila jinru la purunku tilo linda lila jinru la purunku Lars mlangalie ndo mlilaani rimwambie zila mtume ya habari do wambia uka emareje ya hanyo do mro wa jahannama tuo masiruka ila nari ya Lars masiruka ila jahannama tuo emareje ya hobo Lars Felix
Lars Felix jahannama khalidina fiha insha Allah. Horanza hake rabbal alamina. Wano Facebook besewa wano le foto tilitia. Nyinyi mlo YouTube mwatuo na le foto nalitia Facebook ngamjo hangalia. Lindele jinrubi la kaudode ya mtume le lihiza mtume harimwe dunia la kaudode sinya mtume le fananisa mtume na mbwa sali inuli sali visiwa homro wa jahannama hundunian le gariabali ya linjamro linjia moro havu angia moro lewo jana dimashangia moro daena watu magarde koriwahe wangia moro afu shia inu mbwa inu kosho inu ingia moro isenda rima jahannama khalidina fiha insha Allah. Iyo ndizo romba odu wa shamgunde ujua ye mareje yekele jinduli shaingari mombele yao. Iyo nde duwa riwombao kaya rabbi mtiyo harima jahannama sena umonese ya adhabun alim umonese nelebaya zero ya rabbal alamina yemri ya dharau ya mtume wa hatu harima dunia ya dharau ya mtume wa hatu harimwaze rezo sosio ya dharau ya mtume wa hatu harimwaze television ya dharau ya mtume wa hatu harimwe majurnal ya dharau mtume wa hatu husoni mule mengu ya fananisa mtume wa hatu nambwa ya fananisa mtume wa hatu na nyama ya fananisa mtume wa hatu na shie ya fananisa mtume wa hatu na tabia mbungufu ikawo kasjalingana na muislamu ranzi fatuze ekairi wake ziumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aizongar towe fatiha yonge njiyo harimwe darasa ya basa sisi rilo YouTube rishilie darasa hiyo madama Facebook ngabo problemu dawana Instagram na towe fatiha hiyo Mwenyezi Mungu na jailie Lars Felix Mwenyezi Mungu na huninkele bayala haye Mwenyezi Mungu na jailie ikemfano ikaye msomo ya hoa baki Mwenyezi Mungu na jailie ikaye exemplar ya hoa baki wajua ukana haina ujoga bili mtume harende mtume tsihindu duniani Mwenyezi Mungu jumbeshale balahahe yambise na mo nano magarde kor wajo hombilo wadombirilia Mungu jo wabeshale baya ya wabise na mo ili wabali wahondo harimwe jahannama ikaye mfano ya ukana Mwenyezi Mungu hatojailia wala wahansiwa wadombirilia wala magarde kor wahansiwa wambirilie na wauma polisi na majandarmu wanikiwa armu kali wadombirilia hoda honi nonziani ukashelea tujotabishiwa wayande yao mtume Mwenyezi Mungu hakawomonesa hatowata mro wo wararu de mnahramu Lars woi hanjamro daene majandarmu mapolisi wakahumbirilia ili ya dode ya mtume yesafihi mtume yerenda mtume mbwa Mwenyezi Mungu hawabesha lebaya lahe alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mwenyezi Mungu hawabesha yazenyunyi yabeshe maadui wakaanza wangamize ye al-Kaaba. Mwenyezi Mungu hambesha le jindulinu ye jahannama yandisombisa habasainu hasa hawasuliho kabrini ngari mbushiriao ye jahannama ho ganza rabbal alamin ngamjio harimwe darasa shanga mrepete katifua sifua ngari mjiao harimwa darasa hatwa basa shatkanza ntimizile swala hilo Mwenyezi Mungu na hujailie bolarsi ikeho kaburini uliyo husahuni kwa zenyo hazahe shujaul akrai zido hambia ukaweti mruwa usubuti ugabili mtume ewendo bibolarsi ya usubuti ugabili mtume Muhammad umrende tihindu kuna ushinda bolarsi Mwenyezi Mungu na jailo kaburini uliyo utilwa sheni za mro Mwenyezi Mungu na uhoge hele janda halaho mro wa jahannama bolarsi Mwenyezi Mungu na jailo kaburini wasawa wasuliho udoshe meza nkodo mbada Mungu na utuharimwele kondo hondo la mro wa jahannama hena mna wadharawe mtume wa hatu Mwenyezi Mungu asahonesa usiku wa leo na yuzuulinda uho kaburini na akhira ngizo nziro rahani zo waziparuso kaburini ho hanzahi rabbal alamina masiruka ila jahannama ya man kunta tashtumu alhabiba
وجعلت النبي بصورة كلب الكلب هو أنت يا لرس الذي أسأت لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد مات هذا المجرم اليوم الذي كان يسب رسول الله ويشبه النبي بالكلب مات اليوم بحادثة واحترقت سيارته ومات على الفور إلى جهنم وبئس المصير يا لرس. watukufu ngarinji yao harimwa idarasa wakati huu. Mwenyezi Mungu ananikeza khair, Mwenyezi Mungu ananikeza baraka, Mwenyezi Mungu aninike maisha mema, Mwenyezi Mungu aninike unono. Ngarinji yo harimwa ze set ukajana releza ukangasina hadithi zivumu wa ondrongo mfukare set ngasina set shows ikaunga nzumri ya ombe Mungu yafanyeze ndongo mfukare hizo au ufanye nzima. Alafu leo ramba ngaritokeleza zendongo mfukare zinroaji yanzawo mndu yazitawe yatizifanya ukaizo mtume hamba ukana almubiqat izozo ugilise mndu hanji ya harimo mndu wa jahannam ikakujalisha zendongo hizo hufuna nzimabo yabo basi yabo yo hamba glisma direct dans l'enfer fundi yongo tsobaliwa wende watulo harimo jahannam. Subhanallah, cette chose ikahuwa huzifanya be Mwenyezi Mungu haukusudia hutubia, Mwenyezi Mungu haukusudia hustaghfiru, Mwenyezi Mungu haukusudia hujana tauba, Mwenyezi Mungu haukusudia hufanya njema utahe tauba, Mwenyezi Mungu ndiye usamehe au kaende hamba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an yausamihi zendongo pia madhambi pia shabdeka hutubia duniani sheka kuja tubia hufu yaujwa hasamihe madhambi shashirki ikakuja tubia hufu abo basi nezendongo zinu mfukara zinu imadhambi 7 yani kanzima banu huifanya hutubia duniani abo felicitation ikawa hutubia na utubia ndini uswali raka 2 za tauba utoa sadaka kunika 10 personi haina mri abo 10 euro example yani sadaka au 7 euro yokasawane midi hufungutumu ya turajuruta hasamaha alafu huzia kutuzirejeza ndongo hizo yo hamba taubatan nasuha yani mtu aswali raka 2 za tauba ukanisi swali raka 2 za tauba Mwenyezi Mungu anisamihize mbizino nazifanya apre utoe sadaka ikanitsina mapesa utoa sadaka kabati tabu ufunge tumu ya 3 jours ya sunna ikabufundinga mimwadi tsina ushinda nifunge tumu mina diabete aboto utoe sadaka nzima hapo suwa ufanye zondraro suwa ufanye zembili je suwa uswalize raka 2 za tauba apre ikanga wenaze mwaye utowe sadaka haina mriabo mnike 7 euro 10 personnes kanzo wake 10 personnes yekati mnika 10 ngajo kirdier be itikemu ya 7 euro imana ye tauba ya utowa mbahindu ya tauba yo handisa au mbahindu ukauye hanadhiri ngo changer na dara ile wayeka ukatina ushida nifanye alafu ngonzo ushanje ufanye ndwaji mruto wa sadaka hanika wa 10 personnes chez 10 personnes hiyo mrukaji wanika mu ya hemidi Faransa ila mtokoto warumwe imidi kama tukajafunge tumu yuka 7 euro yabo kutojwa watu wa mwe ya 7 euro wabo tojo towe na mtuvavo umbe 7 euro au 10 euro be witike mwe warsare leo bo tukufu haizo zendrongo mfukara zinu zendrongo 7 zinu nganzo mndu ya zitawo haina mndu yafanya nzima banu nganzo abezatsa tauba yatsa istighfar yaombe Mwenyezi Mungu amsamihi aizo natiye ni yabana abasarishile zendrongo mfukara zinu ikamru haparofanya nzima bana mratsi wone haya basi wanadamu. C'est pas la honte parce que tu es parmi de nous, on est humains, si wanadamu na mtume hamba kullu bani adama khata haina mwanadamu yaukosea haina mndu ngena makosa haina mndu ngena madhambi ya kufanya si wanadamu ngasina makosa kufanya ngasina madhambi ngasina erreur sonsi pia si wanadamu sha ekairi ndi atahauba kullu bani adama khata haina mwanadamu ngena makosa na madhambi sha siti sawa mtume hamba kwa siti sawaje wa khairul khata'ina tawwabuna yewakairi ndio kuuta hasamaha mngomsamihi wala yatutaha wakati sawa wala yatahasamaha
yani siso ntipyanga sina madhambi shangabo watukufu ende wapi ubeza watahasama Mwenyezi Mungu wasami hayiso abangari fumboze ndongo mfukarezi ikamndu banafanya ndongo nzima vavu awapa rufanya mbili vavu yabezea yajane tauba ya shukuru Mwenyezi Mungu kati ushukurabo Mungu waniye hanamo wanibeshe ya mndu yaje yanambize ndongo mfukarezinu ya ukamtume wede wazifumbu ukasabu lumubikati ukazinuzo ugilise Mungu hanja harumu mndu wa jahannama si ushukurabu Mungu bati zifanya utifanya nzima bana umbili abasa inunga mjobezani juhe nifanya ila tauba nzina uzire jaibu Mwenyezi Mungu wakati Mungu usami abunga nzo ushukure Mungu kati ushukurabu Mungu baba hati zijua wakati ufanye je utawaze bomzaze au utawaze bombaba au bomwana mshohangu au bojweni mndu yatawaze yafanyaje yaswalize raka mbili ngotawazo uswalize raka mbili wambe uswali salata tauba horonia nisiswali swala mbili za tauba ngamswali raka mbili za tauba utienia unisamihi dhambi fulani banja kaujua ukalo zero au tikaujua ukale dhambi lolo nziro be iroho zaini au shetani hani njia tinjiati huaswi tinjiati fanya jao haizo Mwenyezi Mungu ngamuhutsaho ni sezera kambili zinu nganzo fixe ze dhambi wambe dhambi fulani ngamswalizera kambili zinu ni jane tauba utini adhibu hele dhambi ilo ntwa kiyama unsamihi rahane jafa ba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamihi wakati ule uswalizera kambili za tauba usome haina sura utoka hanza usome Fatiha usome haina sura wanza ibanda yabo ngawe na ndongo mbili shua ikangawe na zemanye utowe sadaka ya 10 personnes haina mndu yabo umnike 7 euro au plus ya 7 euro haina mtu moja vavo 10 personnes eka utoshinda ufunge na tumu ya 3 jours ya utubia Mwenyezi Mungu usamihize ndongo zila abeta ubaho isaihisa yo habo taubata nasuha abo sahutubia yako eli usahombo Mungu kansamihi abo usanga uharumwa wana wambao inna Allaha yuhibbu tawabina Mwenyezi Mungu yehanza yezumbe za haye wako utubia wa yuhibbu almutatahirina yehanza yezumbe za haye wako ukatahara wajitahirine zembi wayele uko wanza waduka na janaba na mankudi na kisha ukana tahara wajikatahirisha aizo watukufu wa Islam abasangari nchi yao gharimwa zenrongo mfukare hizo ili zenrongo 7 hizo registre haina mndu yabona bese ya rengestilo ya nzihe zenrongo hizo avane janchi ya zenrongo mfukare yanzu uzitawe ngamjobira 1 minute vite fait au nibire 2 minutes vite fait ili nibeze nimwambie nukana jana rivumbu wazenjema mfukare ikawa nganzo mndu yafanya nzima yabo leo ngarivumbu wazenrongo mfukare 7 yanzo mndu yazitawe yatifanya hata nzima yabo nekamndu wa hazifanya ubeza utubia basa ngo unike chance ra kujafa ngawono wakati ngawono muda ngojo wa hutubie ngojo wa hustaghfir ngojo wa hutayasamaha Mwenyezi Mungu yahusame aizo watukufu wa Islamu wa imani ngambiro vitfe harimwa dakika nzima nimwambie ni jana ukazila rahamba mndu zifanye yeweshele yongu jo zitarumwe komantari haina mndu weshele zila rahamba jana ukana haina mndu ujofanya nzima yabo ngujo kahonsini mweshaivuli shahi arshi ya Mungu tijojibiwa haina mndu yabo yati nzima yabo arumwe komantari rifumbua ikamrunge imamu muadilifu nge dhamana nge president nge depute nge gouverneur nge chefu wa mji nge dhamana harumia uadilifu kajazulumu ya maraia wandu wa hunduze haki haina mndu wa hunduye haki yake mndu ya kadhamana ya rumia uadilifu ngujoka hontini mweshevuli shahi arshi mndu yafanya njema hiyo ikangawe dhamana urumie uadilifu rifumbua ya bili tena ya ukana wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid de mroboka weroha hahe yiswaliti wanomsirini yehanza wamsihiri hakuhu waweka uswaliti wairoha yanzo msihiri revumbu numero 3 wa rajulun wa shabun nasha fi ibadati llahi mrujani rekamwa na mshe ikawo harumia ujeni wa hahe harumia au shababi wa hahe au rumia
harumia nguvu zake za ujeni wake sababu nde dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu arumia ujeni wake jeunesse yake airumia sababu nde dini yinu yemruo ngujoka harimwa wansini mwashevuli shaki arshi rimvumbua ririvumbua yemrikao dhakara Allah khaliyan fafadat aina demruo koye ukansi mahala havumbua Mwenyezi Mungu ata hadoruha matozi nguswali machozi ya mshindi ahimi ngusomo Qur'ani machozi ya mshindi haishele madhambi yahe machozi ya simlawa ani demrobokao macho yahe machozi yotodo mshinda yotodo mlawa wakati ya vumbu wa Mwenyezi Mungu au yeshele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rekasi soma Qur'ani au asivulikia Qur'ani au asiswali au asivulikia darasa au anahana ntunguza kiyama aizo yamruo Mtume sallallahu alayhi wasallama ngurambiyo yaukana yamruo bahendeki na ngujoka harimwa sheivuli shaki arshi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rifumbua tena harimwa owandu wao demrikao da'atuhum ra'atun dhati mansibin wa jamal de mwanamme mtu baba yaparwa ni mwanamshi ulo mfaume ulo na mali ulo na mwenye yauka mzonike hawara haho nilalemina we ni douni kama pesa ne udebloke no ukemruwa hangu rudofanya jauzina wake mtu baba ule alagua ni simra Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngamra Mwenyezi Mungu ni simri ya Allah subhanahu wa ta'ala nto profere utinive mali zao titahasheo wala mali zao maana tsojua nafanya madhambi ya zina au mtu mama ahirwa ni mtu baba ana hazi ana mwaye ana sheo ana falweri amwambia mtu mama nto ulivia nyumba nto uva marke nto ufanya jaube ukihawara hangu lalena wawe fanye zina mtuangalia ntongo zao mtu debloke mtu ulivia nyumba mtu mama ule amwambia mtu baba ule nisiprofere nieshi na tabu zangu Mungu atoniva marziki ya halali betistaha inni akhafu Allah rabbal alamin nisimri ya Allah subhanahu wa ta'ala